Nandito po kami ngayon sa Barrio Magalpok. Kung saan puro naloloka na ang mga tao. Dahil sobrang dilim. Brown out. Hello. Ayan. Tulog na po sila mga kaibigan. Ayan. Sobrang lamig. Sakit na kami rito. Shut up! Si Rupil. Tulog ka na, Rupil? Matulog yan. Masyala, tulog na. Tulog na yan. Hindi May makita. kumot ng sundalo eh. May kumot na ano? So, kumot ng sundalo. Ras मिलना कुल्लू आना मिलना Eh, यल्ला शिल्ली आया sabara birte. शो पे आलहीन माँ पे पैसा ना Sabar. Badan 8. अब जी आना ना कुल्लू ना कपियान Eh, sabara खाली birte. का ना माँ Shut क्या up. 7, 8. मालूम आना कुल आज नहीं Wala ba tayong kumot na sundalo? O kumot ng pulis? Mayroon. कुल्लू मिलना वाहिद दिलियो मिलना वाहिद दिलियो क्या किया ना Ano? Kumot? Kumot ng rebelde. Kumot na rebildi. Oo, walang kumot na sundalo. Kumot na rebelde. Ay. Kasi rebelde tayo.